इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्वयं प्रभा कार्यक्रम को आपण स्वागत। आज विषय होची रेगुलेटरी कमिशंस बा विभिन्न नियामक आयोग। ये सब गठन होइथिला लोकमानंकर बा सार्वजनीन स्वार्थ उद्देश्य रे एवं केउ केउ नियामक आयोग गठन होइछि एवं कहा कहा विषय रे आलोचना करबा वर्तमान सेगुड़िक हूँ आमर विषय वस्तु। प्रथम देखा रेगुलेशन बा नियंत्रण कौन पाई दरकार, नेचर ऑफ रेगुलेशन। तेणु नियंत्रण को क्षेत्र रे एवं कौन पाई दरकार, तार उपकारिता कौन, ये सब विषय रे प्रथमे सम्यक धारणा नेवा। जेतेबेले प्रथमे करागला डिलाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्रीज, किछि किछि कारखाना गुड़िक उपरू लाइसेंसिंग व्यवस्था को उठे दिगला। तापर धीरे धीरे प्राइवेट एंट्री, प्राइवेट सेक्टर मानकर एंट्री को अनुमति दिगला। तापर उदारीकरण, उदारीकरण पर हॉलिडेज लेड टू कोएक्सिस्टेंस ऑफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। तेणु अनेक परिमाण में यही सब उदारीकरण व्यवस्था एवं ये सब पदक्षेप नेला परे देखागला पब्लिक एवं प्राइवेट, सार्वजनीन क्षेत्र एवं व्यक्तिगत क्षेत्र ये सब अनेक परिमाण में भारतीय व्यवस्था रे, अर्थ व्यवस्था रे वृद्धि पाइला एवं यह 1980 दशक परवर्ती समय ये सब घटित है। तेणु समस्त गोटे लेवल प्लेइंग फील्ड बा जो कि समस्त को सुजोग मिलिबो तांकर आईन मुताबक परिसर भितर रही कार्य संपादन करिबा पाई ताको कहाए लेवल प्लेइंग फील्ड, जो थिरे सबु वर्ग बा जो माने कि सेथिरे कार्यकर्ता से सबु कार्यकर्ता को कौनसी प्रकार बाछ विचार रो शिकार हेबाकू पड़िबो नाही। तेणु सेमाने सुचारू रूपे कार्य संपादन करिपारिबे, जहा फल कि पब्लिक इंटरेस्ट रेगुलेटरी मेकानिजम्स वे आर टू बी इन प्लेस। तेणु जन स्वार्थ, पब्लिक इंटरेस्ट बा सामूहिक स्वार्थ बा जनतार स्वार्थ दृष्टि ये व्यवस्थार प्रचलन दरकार पड़िला। तेणु वर्तमान देखिबा जो नियंत्रण व्यवस्था रो परिचालना करागला बा प्रचलन करागला, प्रथमे सेटा देखिबा गोटे इकोनॉमिक रेगुलेशन बा अर्थनैतिक नियंत्रण। तेणु अर्थनैतिक नियंत्रण द्वारा कौन कौन उपकार है, क्यों क्षेत्र में यह कार्यकारी है, वर्तमान आलोचना करवा। एगुड़िक टार्गेटिंग इकोनॉमिक और मार्केट फेल्यूर्स। तेणु अनेक समय आम जाचे अर्थनैतिक मांदा अवस्था बा अनेक समय बजार मध्य ठीक रूपे कार्य करि पारे नाही, से समय रे दरकार पड़े कहार ना अर्थनैतिक नियंत्रण व्यवस्था। एवं आम जाचे कंपटीशन बा प्रतियोगिता मूलक भाव में कार्य कले समस्त फायदा होता है, विशेषकर जो माने जनसाधारण बा कंज्यूमर से बेस भल अल्टरनेटिव बा भल रिवार्ड मिलता है, पुरस्कार मिलता है, भल फल से पाई था। तेणु सेटा को एनश्योर करने अनेक समय अर्थनैतिक नियंत्रण दरकार पड़े। आउ किछि क्षेत्र रे कौन करा जाए ना, किछि व्यवसाय संस्था से कौन करती ना मोनोपोली प्राइसिंग एकसाटिया भाव में दर निर्धारण करती, जोटा कि कंज्यूमर पाई अति असुविधाजनक होता है। सब कंज्यूमर पेइंग कैपेसिटी बा उचित मूल्य दबार क्षमता न थाए। तेणु विशेषकर जो माने गरीब श्रेणी लोक बा जहाँ संख्या भी अधिका सब समाज रे, तेणु से केमती हैरान न होंतु से मोनोपोली प्राइसिंग को बा एकचाटिया भाव में जो दर निर्धारण करा जाए किछि बिजनेस ग्रुप मानक द्वारा, ताको नियंत्रण करने अर्थनैतिक नियंत्रण व्यवस्था दरकार पड़ी था। प्रोडक्ट होर्डिंग, अनेक समय किछि व्यवसायी कौन करती ना गच्छित रखी दियंती जिनिस गुड़िक, जहाँफल कि परवर्ती समय
बजार रे तार दर यथेष्ट बढ़ीगला पर से छाड़ती जमी आम जानूचे अनेक समय पियाज दर बढ़ी जाऊँगी केतले टमाटर दर बढ़ी जाऊँगी से सब हूँ होर्डिंग प्रतिफलन तेणु किसी व्यवसायी कौन करती बड़ व्यवसायी से माने कौन करती ना से जिनिस को ठूल करके रखी दियंती ठूल करके रखिदेवा फल बजार रे अभाव सृष्टि हुए अभाव जिते हुए दर बढ़े दर जो बढ़े से पुणी छाड़ी दियंती ये जिनिस को नियंत्रण करने दरकार पड़े इकोनॉमिक रेगुलेशन आउ मोनोपोली पावर बा एकचाटिया क्षमता को अनेक समय दुरुपयोग किछि करितांती तेणु से कौन करागला ना किछि नियम प्रचलन करागला जेमती उदाहरण स्वरूप फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 एथिरे किछि पदक्षेप नियागला जेउथिरे कि एई सबु अव्यवस्था बा कुव्यवस्था को नियंत्रण करिबा पाई सेथिरे व्यवस्था बा सेथिरे शर्त सबू रखागला तापर देखिबा वर्तमान आउ किछि नियंत्रण करा जाए जनस्वार्थ दृष्टि जनतार स्वार्थ दृष्टि बा सामूहिक स्वार्थ दृष्टि तेणु रेगुलेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट तेणु कौन है ना अफोर्डेबल प्राइसिंग दर एभली निर्धारित हेबा दरकार जहाँकि कंज्यूमर रो पेमेंट रो सामर्थ्य भितर थिबा दरकार जदि पेमेंट रो सामर्थ्य भितर नुहे ताहले सेटा आमे कहि परिबा जे ठीक व्यवस्था नुहे बोली तेणु अफोर्डेबल प्राइसिंग प्राइस जोटा को पाई जन कंज्यूमर अफोर्ड करि परिबो बा जोगी परिबो देई परिबो ट्रांसपेरेंट पीडीएस होची पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बा जोगान व्यवस्था जोटा बंटन व्यवस्था सार्वजनीन बंटन व्यवस्था तेणु जो सार्वजनीन बंटन व्यवस्था अच्छी आमर विभिन्न सरकार द्वारा प्रचलित सेगुड़िक किभली ट्रांसपेरेंट मुक्त बा कौन प्रकार द्वंद्वात्मक हुई नथिबा बा कौन कन्फ्यूजन ता भीतर नथिबा सबू किछि खोला बा सबू किछि संपूर्ण मुक्त फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टेबल वाटर अनेक समय एमती भी किछि जिनिस अछि बा किछि सेक्शन अछि जोठारे सामूहिक जनता रो स्वार्थ दृष्टि से सब करा जाए जेमती होछि मुक्त बा बिना देय मुक्त पानीय जलर व्यवस्था देय मुक्त पावर जोटा कह जाए बिजुली जोगान करने कौटे ना कृषि क्षेत्र में मुक्त स्कूलिंग अनेक आम जाने समाज में बहुत गरीब श्रेणी लोक अच्छा जो मैंने कि अभाव दृष्टि पिला स्कूल को छाड़ी पारती ना तेणु से दृष्टि स्वार्थ को दृष्टि आगे रखी ये फ्री स्कूलिंग व्यवस्था करा जाए जोटा कि पब्लिक इंटरेस्ट अंतर्भुक्त सेमती फ्री हेल्थ केयर आम जाने आमर देश सारा फ्री हेल्थ केयर बा देय मुक्त स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था प्रचलित तृतीय प्रकार नियामक व्यवस्था होची कौन ना एनवायरनमेंटल रेगुलेशन बा जोटा आम जाने परिवेश रक्षणाबेक्षण दृष्टिकोण आउ किछि नियंत्रण नवा को पड़ी था कहीं आम जानुचे आजिकली लोक अभ्यास बा हमर चलनी एभली हो गलानी जे आमे परिवेश उपरे अनेक कुप्रभाव विस्तार करी चलीचे बा पकई चलीचे तेणु ता द्वारा आमे समस्ते विपद आड़ को ठेली ही जाउचे तेणु सेथुरु केमिति आमे मुक्ति पाई परिबा से दृष्टि कौन करा जाइछि ना किछिटा नियंत्रण परिवेश को आखि आगे रखी करी तैयारी करा जाइछि जेमति कि क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट आम जानुचे परिवेश जदि आम परिष्कार एवं सुस्थ रहे ताहले यह निश्चित भाव में समस्त स्वार्थ साधन करें सेमती से दृष्टि कौन करागला ना एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से कौन रहा ना स्टैंडर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज तेणु सामाजिक एवं अर्थनैतिक दायित्वबोध किभଳି रहिबो जहा फल कि आमर परिवेश दूषित हेब ना परिवेश प्रभावित हेब कुप्रभावित हेब ना से सब विषय अवधारणा करागला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट
से मध्यम तैयारी सृष्टि हला एई उद्देश्य रे किछिटा नियंत्रण जाहिर करिबा पई नियंत्रण कार्यकारी करिबा पई सेंट्रल एवं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ये सब मध्य सृष्टि हला और हमर परिवेश को आखि आगे रखी तेणु केंद्र बा राज्य स्तर रे जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रदूषण को नियंत्रण करिया पई सेटा मध्य तैयारी करा गला नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जोंठ की परिवेश संबंधी जावतीय लिटिगेशन बा जो केस सब आसला तार विचार पई ट्राइब्यूनल गढ़ा गला एवं से भली ग्रीन एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड फॉर यूनिटी एक्शंस तेणु केमिति सबुज परिवेश सृष्टि करा जाय परिबो एवं जति तार किछि भायोलेशन हैला बा केही जदि ए दिगरे किछिटा विपरीत धर्मी पदक्षेप नेले ताहले सेमानंक पई प्यूनिटिव एक्शन बा दंड व्यवस्था ये सब मध्य प्रचलन करा गला वर्तमान देखिबा ए सब रेगुलेशन रो प्रकृत उद्देश्य कोन बा रेगुलेशन कोन तार परिप्रकार तार प्रकार बा तार परिचय बा तार प्रकृति तेणु ए रूल और ऑर्डर इश्यूड बाय एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तेणु यह एक कार्यपालिका क्षमता परिसरभुक्त एजेंसी जहाँकि एजेंसी ऑफ ए गवर्नमेंट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ तेणु गोटे ऑर्डर बा गोटे निर्देशनामा जहाँकि एग्जीक्यूटिव द्वारा जारी करा जाए एवं यह गोटे नियंत्रक व्यवस्था सरकार अधीन रही काम करे एवं एथिरे निश्चित भाव में यार फोर्स ऑफ लॉ बा आईन रो क्षमता मध्य एथिरे अंतर्निहित थाए रेगुलेशन एंटर्स रूल्स कवरिंग ऑल एक्टिविटीज बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक तेणु सी व्यक्तिगत स्तर रे हो बा सार्वजनिक स्तर रे हो सब किछि कार्य को नियंत्रण कला भली कवर कला भली एक्टिविटीज को जो नियमर प्रणयन करा जाए ताहा मध्य गोटे रेगुलेशन इज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर बिहेवियर ऑफ ए डिजायर्ड डायरेक्शन इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन विथ द इम्प्लिकेशंस ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस तेणु गोटे नियंत्रणटा किभଳି गोटे निर्दिष्ट दिगरे कार्यकारी हबो सेटा मध्य यार एक महत् उद्देश्य एवं ताकू कार्यकारी करबा निहाती अपरिहार्य होइथाय वर्तमान देखिए उद्देश्य कौन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेगुलेटरी कमिशंस तेणु जो नियामक आयोग किसी सृष्टि करा गला आखि आगे रखिकी समाजर स्वार्थ एवं व्यक्ति विशेषकर स्वार्थ को आखि आगे रखी सृष्टि करा गला वर्तमान सेमानकर उद्देश्य सब कौन सेफगार्ड द कंज्यूमर इंटरेस्ट बाय सिक्योरिंग क्वालिटी एंड रिलायबल फैसिलिटीज एट अफोर्डेबल प्राइसेस तेणु प्रथम हला कंज्यूमर इंटरेस्ट बा उपभोक्तांकर स्वार्थ एवं क्वालिटी आउ रिलायबल फैसिलिटीज गुणवत्तार जेभଳି क्षुण्ण न घटे क्षुण्ण न हुए एवं रिलायबल फैसिलिटीज विश्वस्त बा निर्भर योग्य व्यवस्था एवं अफोर्डेबल प्राइस जो दरदाम लोकों को बेसी असुविधा न पकेइबो अफोर्डेबल प्राइस तापरे अराइव एट ए नेगोशिएशन एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकानिज्म अमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स तेणु आम जानूचे जिते कौन गोटे आईन व्यवस्था थाए से आईन व्यवस्थार परवर्ती परिप्रकाश घटी थाए अनेक समय विभिन्न लिटिगेशन बा केस बास जो आसे तेणु से सब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तेणु जिते द्वंद्व उपजे विभिन्न स्वार्थ गोष्ठी भितर स्टेक होल्डर मान भितर से कलित कराल को बा से द्वंद्व को दूर करने गोटे व्यवस्था रखा जाए ताकू कहा जाए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मेकानिज्म कहीं कॉन्फ्लिक्ट को आम जब रिजल्व न करुचे बा समाधान न करुचे ताहले सेटा से व्यवस्था को संपूर्ण रूपे पैरालाइज कर दिए बा नष्ट कर दिए फस्टर कंपटीशन प्लुरालिटी एंड इन्वेस्टमेंट तेणु आहरी महत् उद्देश्य कौन या द्वारा प्रतियोगितामूलक कार्य संपादन होता है एवं बहुमुखी बा बहु भूमिका बा अनेक आसंती ऑपरेटर एंड इन्वेस्टमेंट विशेष करी जोटा आसी थाए जोटा
अर्थ नियोग करिबा बा अर्थ विनियोग करिबा इन्वेस्टमेंट तेणु विभिन्न अर्थ विनियोग करिबा पई व्यवसायी संस्था बा व्यवसायी गोष्ठी आगे आसंती तेणु ताको मध्य स्वागत करिबा आ गोटे मुख्य उद्देश्य तापरे इक्विलिब्रियम बा समानता संतुलन संतुलन कोउथिरे ना मीटिंग द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स एंड वायबिलिटी ऑफ फंड्स केते दूर हम पाखरे पांठी अछि एवं केते दूर ताहा समतुल बा जोटा को संतुलन रक्षा करि परिबो काहा काहा भितरे ना सोशल वेलफेयर सामाजिक मंगल एवं वायबिलिटी ऑफ फंड्स एवं जो अछि पांठी केते पांठी हातरे अछि ता मध्यरे सामाजिक मंगल जो ठीक भावे संपादित होई पारिबो कि ना ये सब को मध्य देखिबा यार उद्देश्य वर्तमान देखिया प्रथमे गोटिए नियामक आयोग ताकू ट्राई बोली कहा जाए एटा पॉपुलरली ताकू ट्राई बोली कहा जाए बा जोटा को कहा जाए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह हमर दूरसंचार क्षेत्र रे कार्यकारी तेणु टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रथमे यह ऊपर अवतारणा करा गला 1991 मसिया जेतबे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आसिला तापर पुणी या ऊपर आउरी विस्तृत भाव रे प्रतिपादन करा गला जोटा कहा गला नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 1994 तापर ट्राई आसी गला बा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित होला 1997 मसिया रे यार कार्यावली कौन ना आम देखा ट्राई रो कार्य होची लेस डाउन द रूल्स यह सब नीति निर्धारण करिबा बा विभिन्न नियम जहाँ प्रचलित हेबो से नियम को प्रस्तुत करी ताको कार्यकारी करिबा रिक्वायर्ड टू बी ए सर्विस प्रोवाइडर एंड एन्श्योर्स कंप्लायंस ऑफ द सेम बाय द प्रोवाइडर तेणु जो नियम अंतर्भुक्त रही सेवा जोगाणकारी संस्था कार्य करिवे ताको नियंत्रण करिबा मध्य प्रथमे आवश्यक तेणु सी है गोटे तापर पुणी कौन ना स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी क्यों गुणवत्ता को प्रतिष्ठित करने को पड़ो क्यों गुणवत्ता को रखा पड़ो से उपरे मध्य नीति निर्धारण नहले गुणवत्तार अनेक आसीपे कंप्रोमाइज जोटा कह जाए अवमूल्यन ensures its incorporation by the service providers for protecting consumers interest तेणु कंज्यूमर इंटरेस्ट जो माने कि उपभोक्ता स्वार्थ को आखि आगे रखी किभली केउ धरणर गुणवत्ता सर्विस प्रोवाइडर जोगई पारिबो एवं ता ठारू किभली आशा करा जाय परिबो ताहा हला मध्य आउ एक मुख्य विषय वस्तु बा मुख्य कार्यपंथा रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस तेणु जो नॉन कंप्लायंस कहले जो माने आईन रो अवमानना करिबे कंप्लायंस कहले मानिबा नॉन कंप्लायंस अमानिया बा अमानिया हेबा तेणु रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस तेणु जो मान को लाइसेंस दिया है ऑपरेटर हिसाब रे बा सर्विस प्रोवाइडर हिसाब रे कार्य करिबा पई किंतु सेमाने जदी कोनोसी नियम सहित कंप्लाय कले नाही ताहले सेमानकर लाइसेंस को केवली रद्द करा जाय परिबो से व्यवस्था मध्य रहिला looks into technology being used by service providers to facilitate growth in telecom sector तेणु जो टेक्नोलॉजी बा प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करा जिवो ता द्वारा जेभली ग्रोथ आउरी पुणी वृद्धि घटिबो सेटा को आखि आगे रखिबा को पड़िबो तेणु एभली प्रजुक्ति विद्या जहाँकि टेलीकॉम सेक्टर को आहुरी आग को नहीं जाई पारिबो ताहा मध्य यार अंतर्भुक्त रहिला इंस्पेक्ट्स एंड कंडक्ट्स परिदर्शन करिबा बा पर्यवेक्षण करिबा कोन ना ट्रायल ऑफ इक्विपमेंट्स टू एंश्योर कंपटीशन एंड एफिशिएंसी इन द सेक्टर तेणु विभिन्न जो यंत्रांश से गुड़िक परीक्षण एवं किभली जो व्यवस्था रे माने कार्य करूचंती सेठारे किभली प्रतियोगिता मूलक कार्य से संपादन करें एवं ता सहित किभली से एफिशिएंटली कार्य करें
ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ଏ ଆଇନର ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରହିଲା। Fixes terms and conditions of interconnectivity between different service providers। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସମାଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ବା ସେବା ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା। ତେଣୁ ସେ ସେବା ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, କେତେବେଳେ ରିଲାଏନ୍ସ ହେଲା କି ଏୟାରଟେଲ୍ ହେଲା କି ଭୋଡାଫୋନ୍ ହେଲା, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଏମାନେ ହେଲେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ କିଭଳି ରହିବ, ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟିଭିଟି ଆନ୍ତଃ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତଃ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ହେବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଟ୍ରାଇର କାର୍ଯ୍ୟ ପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଲା। Regulates the arrangement of revenue among the different service providers। ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହେଉଛି ସେ ସବୁକୁ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବଣ୍ଟନ ବା ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗଠନ କିଭଳି ଦେଖିବା। ଟ୍ରାଇର ଗଠନ ବା ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗଠନ କିଭଳି। ଜଣେ ରହିବେ ଚେୟାରପର୍ସନ ମୁଖ୍ୟ, 2 ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ 2 ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ, 2 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଟେନ୍ୟୁର ଏମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରୁ ଯେଉଁଟି ପ୍ରଥମେ ସେଇଗୋଟିକୁ ବିବେଚନା ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ, which ever is earlier। 3 years of tenure or 65 years of age, whichever is earlier। headed by a secretary। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ 10ଟି ଡିଭିଜନ ଅଛି, ଉପବିଭାଗ ଅଛି, 10ଟି ଡିଭିଜନ ବା ଉପବିଭାଗ ଅଛି। କ'ଣ ନା ଏସବୁ ହେଉଛି ତାର ନାମକରଣ। ଫିକ୍ସଡ ନେଟୱାର୍କ ଡିଭିଜନ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ଡିଭିଜନ, କନଭର୍ଜଡ ନେଟୱାର୍କ ଡିଭିଜନ। ତେଣୁ ଫିକ୍ସଡ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥିର ନେଟୱାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, କନଭର୍ଜଡ ନେଟୱାର୍କ ମିଶ୍ରଣ କନଭର୍ଜଡ, ଇକୋନୋମିକ ଡିଭିଜନ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଥନୀତି ଦିଗରେ, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସେଇଭଳି ଆର୍ଥନୈତିକ ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଲୋକଶକ୍ତି ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ। କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା କିଭଳି ଜାରି ରହିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ଲିଗାଲ ଡିଭିଜନ ଯେଉଁଟାକି ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯାହାର ନିହାତି ଦରକାର। ବ୍ରଡକାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ କେବଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିଭିଜନ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବା କେବଲ ସର୍ଭିସ ଏସବୁର ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ରେଗୁଲେଟରୀ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିଭିଜନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ବା ଉପବିଭାଗ ରହିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁ କ'ଣ ନା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଯେ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା, ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁଛି କି ନା, ଯିଏ କନଜ୍ୟୁମର ବା ଯିଏ ଉପଭୋକ୍ତା ତାର ଯେଉଁ ସେ ପଇଠ କରୁଛି ସେଇ ପଇଠ ମୁତାବକ ବା ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ମୁତାବକ ସେ ତାର ସେବା ପାଇପାରୁଛି କି ନା ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବା ଆମର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ସେକ୍ସନ 11B(V) of TRAI's policy stipulates that certain quality standards have to be maintained। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ଟୁ ଏନସିଓର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟିର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କ'ଣ ନା କଲ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେ। କନଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। A charter is drafted in consultation with NGOs and advocacy groups। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଭିନ୍ନ ନାଗରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ମତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ସେବାର ଉନ୍ନତିକରଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି କୌଣସି ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏକ ଉପାଦେୟ ପନ୍ଥା। In May 2007, a grievance redressal forum was set up to resolve grievances of customers. ତେଣୁ 2007 ମେ 2007 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ ଫୋରମ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯଦି କଷ୍ଟମରର ବା କନଜ୍ୟୁମରର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ରହିଲା ତାହାର ଉଚିତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଗଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ ଫୋରମ୍। ଏବଂ ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଏ 3 tier ନୋଡାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଗୋଟେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସର୍ଭିସ କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରେ ବା କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଲା ନୋଡାଲ ଅଫିସର କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ତରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନୋଡାଲ ଅଫିସର ସ୍ତରରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି। ତେଣୁ ଏଇ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ୍ ୱିଦିନ୍ ଏ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ସେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ପ୍ରତି ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର ସେଣ୍ଟରରେ ଯେମିତି ଏ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟମର ବା କନଜ୍ୟୁମର କୌଣସି ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ସେହି ସ୍ତରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇପାରିବ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସର୍ଭିସ ଓବ୍ଲିଗେସନ, ସାର୍ବଜନୀନ ଗୋଟାଏ ରହିଲା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଓବ୍ଲିଗେସନ ବା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଯାହାକି ସାର୍ବଜନୀନ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁ ଟେଲିକମ୍ ପଲିସି 1999 ଡିଜାୟାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍। ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇଡ୍ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଛେ ବା ଅନୁଭବ କରିଛେ ଯେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଟେଲିକମ୍ ପେନିଟ୍ରେସନ୍ ବା ପହଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ 1999 ମସିହାର ଏଇ ପଲିସି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଗଲା ଯେ ଯେମିତି ଏଟାକୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ବା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ପହଞ୍ଚି ହେବ। ତାପରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସର୍ଭିସ ଅଭିକ୍ଷଣ କରିବେ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସର୍ଭିସ ଓବ୍ଲିଗେସନ ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଟେଲିକମ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ ରୁରାଲ ଏରିଆସ୍, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଟେଲିକମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବା ଦୂରସଞ୍ଚାର ବା ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣ୍ଠିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୁଞ୍ଜି ବା ପାଣ୍ଠି ନହେଲେ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଦୂରସଞ୍ଚାର ବା ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2006 ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ମୋବିଲାଇଜେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସକୁ କିଭଳି ସାରା ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାଇ ପରେ ବା ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ସେଟା ହେଲା ବା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ କୁହାଗଲା ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭବିଷ୍ୟ ନିଧି ପାଣ୍ଠି ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏକ ଅତି ଉପାଦେୟ ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ କି
ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ଶେଷ ହେଲା ପରେ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତାକୁ ପାଇ ତାର ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅବସର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅବସର ପରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଆଉ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଗଲା ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ 1999 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବା ଯାହାକୁ ଓଏସିସ୍ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଓଏସିସ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ତା ସହିତ ଆୟ ନିରାପତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏସବୁକୁ କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଗାଯାଇପାରିବ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ କିଭଳି କର୍ମଚାରୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏହା ଥିଲା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ହେଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦିଓ ଏହା ପାଇଁ ଆମର ଭାରତରେ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଏହାର ଗୋଟାଏ ବୟସ ସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଫର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ନେଇଯାଆନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନସିପ୍ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ବା ତା ଭିତରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କରାଗଲା। ଓଏସିସ୍ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଇନକମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ତାର ଗୋଟେ ମତାମତ ବା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ରହିଲା। ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି 23 ଅଗଷ୍ଟ 2003ରେ ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଟୁ ପ୍ରମୋଟ ଡେଭଲପ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ପ୍ରମୋଟ, ଡେଭଲପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ତାକୁ କିଭଳି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପ୍ରମୋଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେଟ୍, ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏସବୁକୁ କିଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଥରିଟି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ 1 ଜାନୁଆରୀ 2004 ପରଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରାଗଲା, ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍, ଜାତୀୟ ଯେଉଁଟା ପେନ୍ସନ୍ ବା ସ୍କିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ୱାଜ୍ ଟୁ ରେଗୁଲେଟ୍ ଏନ୍ପିଏସ୍। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ପେନ୍ସନ୍ ରେଗୁଲେଟରୀ ଫଣ୍ଡ ଅଥରିଟି ଯାହାକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଏନ୍ପିଏସ୍କୁ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଅନ୍ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନରେ ଯଦି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କିଛି ରହେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2013 ବେଳକୁ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013ରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା, ତାକୁ କୁହାଗଲା PFRDA ବା ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆକ୍ଟ। ସେ ଆକ୍ଟର ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା 2013 ମସିହାରେ ଏବଂ
Pension Fund Regulatory Development Authority created on 1st February 2014 ତେଣୁ 1st February 2014 ରୁ PFRDA Pension Fund Regulatory Development Authority ଏହା ଏକ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ତିଆରି ହେଲା 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା NPS ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କମ୍ପୋଜିସନ ବା ଗଠନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଏହାର ଗଠନ ହେଲା କ'ଣ ନା ଏ ଚେୟାରପର୍ସନ and not more than 5 members from whom or of whom 3 are permanent and all are appointed by the central government। ତେଣୁ ଜଣେ ରହିବେ ଚେୟାରପର୍ସନ ଏବଂ not more than 5 ପାଞ୍ଚ ଜଣରୁ ଅଧିକା ହେବ ନାହିଁ। 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରମାନେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ। Pension Fund Regulatory Development Authority is vested with powers of a civil court। ତେଣୁ ୟା ହାତରେ ଏକ ସିଭିଲ କୋର୍ଟର କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଭିଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। କୋଉ ଅନୁସାରେ ନା କ୍ଲଜ ଓ ଅଫ ସବସେକ୍ସନ 2 ଅଫ ଦ ଆକ୍ଟ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଫଙ୍କସନ୍ସ ବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସବୁ କିଭଳି। କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କ'ଣ ନା PFRDA ର ହେଉଛି ରେଗୁଲେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ପ୍ରୋମୋଟ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିବା ଏବଂ ଏନସିଓର ଅର୍ଡରଲି ଗ୍ରୋଥ କିଭଳି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ନଜରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମର ଉନ୍ନତିକରଣ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା PFRDAକୁ ବା ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ରେଗୁଲେଟରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିକୁ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାତା ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଇଠ କରନ୍ତି ପଇଠକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ପେନସନ ଫଣ୍ଡଟା କ'ଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାର ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ସେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାଏ ଯାହା ଏକାଠି ହେଇ ଏକ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେଟାକୁ ସେ କିଭଳି ଅବସର ପରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବା ଯିଏ ଦାତା ବା ଯିଏ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛି ପଇଠ କରିଛି ତାର କିଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। 2ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରିଡ୍ରେସଲ ମେକାନିଜମ ଫର ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ସ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଦେଣନେଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି ବା ତେଣୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ସବସ୍କ୍ରାଇବରର ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେଭଳି ସମୟରେ କିଭଳି ସେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ତାର କିଭଳି ଠିକ୍ ରୂପେ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଲା ବା ଯାହାକି PFRDAର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। To promote growth of professional organizations connected with pension schemes ଏବଂ କିଛି ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁମାନେ କି ପେନସନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ
PFRDA को दायित्व हस्तांतर करागला बा दायित्व दियागला। वर्तमान देखिबा फंक्शंस बा कार्यावली कौन PFRDA रो कार्यावली कौन। तेणु प्रथमे टू adjudicate disputes between intermediaries and subscribers, जो माने मध्यवर्ती अवस्थित संस्था एवं जी रहिला पैठकारी जो माने देई थांती फंड को जो मानकर अवदान रही थाए। तेणु सेमानकर स्वार्थ बा ए दुहिंक भितर किभଳି कौनसी प्रकार जदि मतांतर घटे ताहले से द्वंद्व को दूरेबा पाई जो विचार व्यवस्थार प्रचलन करागला ताहा एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बा दायित्व हिसाब से न्यस्त करागला PFRDA रो हस्तरे बा हातरे। तेणु विचार टू adjudicate disputes निश्चित भाव में डिस्प्यूट आसीबो। इंटरमीडिएट्स काहा को कहा जाए ना धरा जो जड़े कर्मचारी तार बैंक माध्यम रे एनपीएस को सब्सक्राइब करूची ताले बैंक हला एठी इंटरमीडिएरी। तेणु बैंक इंटरमीडिएरी आ सब्सक्राइबर जेहेतु ये बैंक माध्यम रे पैठ करूची बा पेमेंट करूची तेणु निश्चित भाव में जदि कौनसी समय रे किछि भी द्वंद्व आसे हुए तो पैठ करिथिबा पांठी न पहुंची पारि थाए फंड रे किंबा कम ही थाए किंबा आउ किछि जदि त्रुटि विच्युति ही थाए ताले से सब को आखि आगे रखी यही बड़े डिस्प्यूट को समाधान करने दायित्व दिगला क्या ना PFRDA को। 5 रे रहिला कौन ना टू इंस्ट्रक्ट द इंटरमीडिएरीज टू अंडरटेक डॉक्यूमेंटेशन प्रकृत कागज पत्र सब जमती ठीक भाव में रहे सब नथिपत्र जेभली ठीक भाव में रहे तार जमती कौन से असुविधा न हुए से दायित्व मध्य दिगला PFRDA को। कहीं अनेक समय कार्य कागज पत्र जदि त्रुटि विच्युति रही जाए ताहले जे सब्सक्राइबर ताकू फांकीबा पाई इंटरमीडिएरी को सुविधा मिल जाए। तेणु किभଳି सेमाने सेवा जोगेबारे कौनसी त्रुटि विच्युति न करती सेथिपाई डॉक्यूमेंटेशन बा कागज पत्र ठीक भाव में रखिबा नथिपत्र ठीक भाव में रखिबा मध्य आउ एक गुरुत्वपूर्ण दायित्व। तेणु से कागज पत्र ठीक समय रही किना से गुड़ी को ठीक भाव में रखा जाए कि ना ये सब तदारख मध्य PFRDA ऊपर न्यस्त करागला। टू एडुकेट सब्सक्राइबर्स एंड द जनरल पब्लिक अनेक समय कौन हुए ना जो माने साधारण जनता बा जो माने होचंती पैठकारी पांठी जोगैथिबा व्यक्ति पांठी दान करिथिबा व्यक्ति से मानकर स्वार्थ अनेक समय कौन हुए ना बाधित हो हाम्पर होता है कहा जोगु ना सेमानंकर अनभिज्ञता जोगु बा न जानिथिबा जोगु। तेणु सेमानंकु दरकार पड़े सही दिगरे सम्यक धारणा दबा पाई बा सही विषय रे सेमानंकु एजुकेट करिबा पाई ज्ञान दबा पाई। तेणु ये सब नियम अंतर्भुक्त विभिन्न नियम द्वारा ये सब नियंत्रित बा श्रृंखलित। तेणु से नियम गुड़िक कौन हुए ना साधारण जनता पाखरे पहुंची पारि न थाए। तेणु से विषय रे किभଳି एमानंकु सचेतन करा जाई परिबो से दायित्व मध्य PFRDA हातरे। टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स एवं दिन को दिन किभଳି सेवा प्रदान रे उन्नति रु आहुरी उन्नति आड़कू गति करा जाई पारिबो सेटा मध्य ये दायित्वर अंतर्भुक्त बा PFRDA देखा पड़ो जे दिन को दिन जो स्टैंडर्ड बा जो गुणवत्ता बा जो बेंचमार्क रोची जो धारा रोची परफॉर्मेंस बा कार्य निर्वाह करिबारे सेटा को केमती ऊपर को ऊपर निया जाई परिबो तळ को खूब आगो को किभଳି निया जाई परिबो बा उन्नतिकरण करा जाई परिबो सेटा मध्य होची आ एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका बा दायित्व तदारख करिवार PFRDA रो। टू लेवी फीस और चार्जेस एज पर प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट एवं जहाँ किछि चार्ज बा जहाँ किछि देय से सब मध्य आदाय करिबा PFRDA रो
କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଦେୟ ସେଟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କିଭଳି ଆଦାୟ କରାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ତାର ଦେଖାରଖା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ PFRDAର। ତାପରେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଟୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦି ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟସ୍। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେଉଁଠି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ଅଡିଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ କାଳେ ଯଦି କୌଣସି କେଳେଙ୍କାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ବା କୌଣସି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପଦାକୁ ଆଣି ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ PFRDA ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପେନ୍ସନ୍ ଫଣ୍ଡକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତାର ଫର୍ଦର ଉନ୍ନତି ଘଟେଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେକ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ତାକୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ତଦାରଖ କରିଥାନ୍ତି। ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଥିରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁଠାରେ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ରହିଲା ଏବଂ କାହା ଯୋଗୁଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଧାରଣ ଜନତା ଯିଏକି ଫଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି ସିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲା PFRDAର କ୍ଷମତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି। Enquiries and investigations of intermediaries and other organizations relating to pension funds। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏନକ୍ୱାରି କରିବା ବା ତଦାରଖ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। କାହାକୁ ନାହିଁ ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ମଧ୍ୟ PFRDAକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଅବହେଳା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁ ଦିଗରେ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ମାର୍କେଟରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଉଛି ବା ମିଳୁଛି ସେ ସବୁର ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ସେ କେମିତି ତାର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ କିଭଳି କାଏମ ରଖିହେବ ତାହା ଥିଲା ଏହି ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଜାଣୁଛେ ଫୁଡ୍ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ଅପମିଶ୍ରଣ ବା ଅନେକ ସମୟରେ ଫୁଡ୍ ପଏଜନିଂ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କେମିତି ହେଇଯିବା, ଅନେକ ଦେଖୁଛେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶୀ ମଦ ପିଇକି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଏଇସବୁ ନିୟମ ସମୟକୁ ସମୟ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଉଛେ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯାହା ନିୟମ ସବୁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ନିରାପତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1954 ମସିହାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନିୟମଟି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା 1954 ମସିହାରେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଟୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆଡଲ୍ଟରେସନ୍, ଖାଦ୍ୟର ଅପମିଶ୍ରଣକୁ ରୋକିବା। ତାପରେ ଆସିଲା 55 ମସିହାରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ଫଳ ସବୁ। ଫଳଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ପ୍ରକୃତର ଯତ୍ନ ନିଆ ନ ଯାଇଛି ତାହେଲେ କନଜ୍ୟୁମର ପାଖରେ ବା ଉପଭୋକ୍ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅନେକ ଧରାଯାଉ କେଉଁ ଫଳଗୁଡ଼ିକ ପଚି ଯାଇଥିବ ବା କେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଭାଇରସ୍ ବି ଆସିଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବା ବିଭିନ୍ନ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି, ବିଭିନ୍ନ ଫଳର କିଭଳି ଗୁଣବତ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 55 ମସିହାରେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1973 ମସିହାରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବା ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ଅର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଗଲା ମିଟ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ମାଂସ ଜାତୀୟ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାଂସ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଯଦି ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଅନେକ ରୋଗକୁ ଏହା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ। ତେଣୁ ପଚା ମାଂସ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିପଦକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତିଆରି କରାଗଲା ଗୋଟେ ଆଇନ 1963 ମସିହାରେ, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ମିଟ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆସିଲା 74 ମସିହାରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର। ଭେଜିଟେବଲ୍ ଅଏଲ୍ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବନସ୍ପତି ତୈଳ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିଲା, କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ବି ଦେଖାଗଲା ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି। ତାପରେ ଆସିଲା ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ତାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ଆସିଲା ନିୟମ ଗୋଟେ ବା ଆଇନ ଗୋଟେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା 1992 ମସିହାରେ। 2006ରେ ପାସ୍ କରାଗଲା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଆଇନ। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ସେଇ ସବୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ 54, 55, 73, 74, 92, ଏସବୁ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲା ବା ଅପସାରଣ କରି ଆସିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ନା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଆକ୍ଟ 2006। ସେଇ ଆଇନ ବଳରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଏ ସିଙ୍ଗଲ ଅଥରିଟି ଆଣ୍ଡ ଅଟୋନମସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ମନିଟରିଂ ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର, ଯାବତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଗୁଣବତ୍ତା କିଭଳି ବଜାୟ ରହିପାରିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା ଏହି ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା FSSAI। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜିନିଷ ବା ବଟଲ ଉପରେ ହେଉ, ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ହେଉ ଦିଆ ହେଇଥାଏ FSSAI, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେଇ ମାର୍କଟି। ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥଟି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆସିଛି ଏବଂ ତାକୁ କନଜ୍ୟୁମର ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରେ ତାହେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଗଠନ କିଭଳି ଦେଖିବା ନା composition of the FSSAI is determined by the Ministry of Health and Family Welfare। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେ ହେଲା ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାଟି ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରହିଲେ କ'ଣ ନା ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତେଣୁ ଏହାର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବା ଚେୟାରପର୍ସନ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର ଲୋକ, ଯିଏକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବା ସେଇ ପାହ୍ୟାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ a team of 22 members of which 1/3 are women। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ 22, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 1/3 ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। 7 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ମେମ୍ବର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍, ଏଇ ବିଭାଗରୁ ବା ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ। କ'ଣ ନା କୃଷି, ଏଗ୍ରିକଲଚର କୃଷି, କମର୍ସ ବାଣିଜ୍ୟ, ହେଲ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କନଜ୍ୟୁମର ଆଫେୟାର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲଘୁ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ 7 ଜଣ ରହିଲେ ଏକ୍ସ ଅଫିସିଓ ବା ବାଇ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦେୟାର ଅଫିସ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଦସ୍ୟ। 2 ଜଣ ରହିଲେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ, ସେଥିରୁ 2 ଜଣ ରହିଲେ ପ୍ରତିନିଧି। 2 ଫ୍ରମ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଏବଂ 3 ଜଣ ରହିଲେ କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟସ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆଜ୍, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ 3 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ। 5 members appointed on rotational basis, ଯେଉଁମାନେ କି ସମୟକ୍ରମେ ବଦଳୁଥିବେ। 5 members appointed on rotational basis, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥିବ
एवं नूतन सदस्य से जगह आसुथिबे। 2 मेंबर्स फ्रॉम फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस आम जानूचे आम देश में अनेक कृषक संगठन अच्छी से भली कृषक संगठन मानक मध्यरु मध्य 2 जन सदस्य रहिबे। 1 person as a representative of retailer organization जो रिटेल संस्था रहिला से रिटेल संस्थार मध्य जड़े सदस्य रहिबे। चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स except ex officio members shall hold office for 3 years or till 65 years of age whichever is earlier। तेणु कार्यकाल सदस्य मानकर एवं चेयरपर्सन अति कम 3 वर्ष किंबा 65 वर्ष बयस होइथिबा पर्यंत ए दुईटी भितरु जेउटी प्रथमे आसीबो ता भित्तिरे सेमानकर कार्य रहिबा बा अंतर हेबा निर्भर करुछि। कार्यपंथा बा कार्यावली वर्तमान देखिबा कोन ना रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ताको नियंत्रण कौन कौन करा जाए ना मैन्युफैक्चर किभली उत्पादन हम स्टोरेज ताको किभली तार रक्षणाबेक्षण करा जीवो एवं तार बंटन डिस्ट्रीब्यूशन हला बंटन सेल बिक्री एवं इंपोर्ट ऑफ फूड आइटम्स आमदानी करिबा जो फूड आइटम्स हला जो हमर मार्केट रे मिलु नाही बा हम देश रे बा राज्य रे मिलु नाही ताको मध्य हमको अनेक समय रे बाहर इंपोर्ट करिया को पड़िबो आमदानी करिया को पड़िबो। तेणु से संबंधी रेगुलेशन बा नियंत्रण व्यवस्था मध्य या हाथ रे न्यस्त करा गला। FSSAI हाथ रे न्यस्त करा गला। टू एन्श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मनुष्यर व्यवहार पाई जोटा निरापद एवं जोटा स्वास्थ्यप्रद सेही भली फूड प्रोडक्ट बा खाद्य पदार्थ किभली मिल पारिबो से दायित्व दिया गला याको एही संस्था को। तापरे लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस इन रिलेशन टू फूड आइटम्स एंड प्रमोट जनरल अवेयरनेस। तेणु या भीतर रहिला कोन एभली आईन प्रणयन करिवार दायित्व दिया गला जोथिरे कि कोन ना स्टैंडर्ड आ गाइडलाइंस गुणवत्ता रक्षा एवं तार विभिन्न जो नीति नियम जहाँ को कि कार्य रे परिणत करने को पड़ो से गुड़िक जहाँकि आम जानूँ खाद्य पदार्थ संबंधी से सब को प्रचलन करवा एवं सेमानकर प्रमोट जनरल अवेयरनेस से विषय रे मध्य लोक माननकु ठीक भाव में अवगत करवा जनरल अवेयरनेस जनसाधारण सचेतनता से दायित्व मध्य या उपरे न्यस्त करागला। Laying down mechanisms and guidelines for accreditation of bodies who are engaged in certification of food safety। अनेक समय खाद्य व्यवस्था निरापत्ता पाई कौन करा जाए ना सर्टिफिकेशन बा सेमानकु विभिन्न सर्टिफिकेट प्रदान करा जाए। तेणु जदि कौनसी संस्था बा कौनसी व्यावसायिक अनुष्ठान सर्टिफिकेट पाई थांती ताहले से संस्था ठारू जिनिस पाइबा निरापद बोली मन करा जाए। तेणु से संबंधी नीति नियम लेइंग डाउन मेकानिजम्स केउ माध्यम रे बा केउ नीति बल रे ये सब गुड़िक नियंत्रित हेबो से दायित्व मध्य दिया जायछि काहाकू ना FSSAI को बा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेइंग डाउन द प्रोसीजर फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ लैबोरेटरीज जो सब रही प्रयोगशाला लैबोरेटरी कहीं आम जानूचे खाद्य पदार्थर गुणवत्ता को परीक्षा करने लैबोरेटरी निहाती दरकार। तेणु गोटे खाद्य पदार्थर गुणवत्ता ठीक अच्छी कि ना से सब को जना पड़ो केवल लैबोरेटरी माध्यम बा प्रयोगशाला माध्यम। तेणु सेठारे बा परीक्षागार माध्यम। तेणु से परीक्षागार रे किभली ये सब को ठीक रूपे तार तदारख करा जिवो से विषय रे नीति नियम बा आईन प्रणयन करिवार दायित्व मध्य या हाथ रे न्यस्त करागला। तापरे साइंटिफिक एडवाइस और टेक्निकल सपोर्ट वैज्ञानिक बा विज्ञान सम्मत उपदेश एवं टेक्निकल सपोर्ट वैषयिक सहायता ये सब जोगैबा मध्य
କାହାକୁ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା FSSAI କୁ, जोटा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हियरिंग ऑन फूड सेफ्टी एंड प्रोडक्शन मैटर्स। तेणु खाद्य निरापत्ता एवं तार जो उत्पादन ए उपरे दृष्टि निक्षेप करी से सब को नियंत्रण करिवार दायित्व दियागला एई संस्था ऊपर। कलेक्टिंग आउ कोलेक्टिंग डाटा विभिन्न तथ्य संग्रह करी को विषय रे ना कंजम्पशन जहाँकि उपभोक्ता व्यवहार कले, इनसीडेंसेस ऑफ कम्युनिकेबल रिस्क आउ जदि ता भितर जदि कौनसी स्वास्थ्य प्रति कौनसी प्रकार जदि असुविधा सृष्टि हला किंबा जदि कौनसी बायोलॉजिकल रिस्क आमर जोटा जानचे देह बा स्वास्थ्यगत व्यवस्था बा स्वास्थ्य उपर जदि कौनसी प्रकार आंच आसिला एवं कंटामिनेंट्स जहाँकि खाद्य को नष्ट कर दिए कंटामिनेंट तेणु जो गुड़िक खाद्य को नष्ट कर दिए से सब व्यवस्था ये सब उपरे विभिन्न तथ्य संग्रह करी भविष्यतर कार्यपंथा निर्धारण करबा मध्य ए संस्थार दायित्व अंतर्भुक्त रहिला। एवं इनफॉरमेशन नेटवर्क क्रिएटिंग एन इनफॉरमेशन नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। तेणु एभली गोटे तथ्य संग्रह करबा गोटे नेटवर्क बा कार्यावली बा कार्यपंथा मध्य निर्धारित करागला जार दायित्व मध्य दियागला एई संस्था उपरे बा FSSAI उपरे। तापरे प्रोवाइडिंग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर द पीपल वर्किंग इन द फूड सेक्टर। तेणु जो माने फूड सेक्टर रे कार्य कले सेमानकर मध्य किभली कैपेसिटी बिल्डिंग हो परिबो बा सेमानकर जो सामर्थ्य ताकू केमिति बढ़ा जाई पारिबो से ऊपर मध्य दृष्टि निक्षेप करबा पई एई संस्था को दायित्व दियागला। वर्तमान ये हूँ किसी समस्या जो गुड़िक सामना करने को पड़े यही क्षेत्र में बा जोटा आम कहे फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स क्षेत्र में। तेणु ताहा कौन ना लैक ऑफ क्लियर डिमार्केशन इन रूल्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी और जुडिशियरी। तेणु ये अथॉरिटी गुड़िक ऊपर विभिन्न डिमार्केशन ऑफ रूल्स कहार कार्यपंथा कौन बा कहार भूमिका कौन रहिबो, जुडिशियरी भूमिका कौन, रेगुलेटरी अथॉरिटी भूमिका कौन और सरकार भूमिका कौन, ये सब संबंधित आईन मध्य प्रणाली समस्या आखि आगे रहा। तेरे वर्तमान तो समय हो जाइए। धन्यवाद।